बादेबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ऐ शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना। क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पलपा हुए उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफारा देखना। जीतने में भी जहां जी का ज़यां पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। आइए की आँख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तियारा देखना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बहुत सीधा सा है। हम सबक के तारुफ से आगाज़ करेंगे, गज़ल की बाकायदा पढ़ाई होगी, अशार की तशरीह, मरकज़ी ख्याल, निस्वानी अदब पर बात और फिर बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी के लिए अहम सवालात देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। अच्छा, तो आज हम 11वीं जमात की उर्दू की किताब से परवीन शाकिर की एक निहायत शानदार गज़ल का मुतालिया कर रहे हैं। आपको शायद मालूम हो कि परवीन शाकिर सिर्फ एक कमाल की शायला ही नहीं थीं, बल्कि उन्होंने बहुत कम उम्री में CSS का मुश्किल तरीन इम्तिहान भी पास किया था। उनकी ये गज़ल उनके मशहूर मजमूए कलाम माहे तमाम से ली गई है। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी गज़ल की बाकायदा और दुरुस्त पढ़ाई। देखिए, शायरी का सारा हुस्न उसके दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी में होता है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान ना था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। किस शिबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ऐ शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना। क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफारा देखना। जीतने में भी जहां जी का ज़यां पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। आईने की आँख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तिआरा देखना। माशाअल्लाह, कितना गहरा कलाम है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, जहां हम इन अशार का ज़रा गहराई से तनकीदी जायज़ा लेंगे, ताकि बात पूरी तरह समझ आए। अब मतला यानी पहले शेर पर गौर करें। परवीन शाकिर ने समंदर और किनारे का एक कमाल का तज़ाद पेश किया है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? दरअसल ज़रा सोचें कि समंदर किस चीज़ की अलामत है? ख़तरे की, वुसअत की, गहरे जज्बों की। और किनारा? किनारा महफूज है, लेकिन दूर भी है और बेताल्लुक भी है। शायरा यहाँ इंसानी रिश्तों की नज़ाकत और दूसरे शख्स की लाताल्लुकी को बड़ी खूबसूरती से समझा रही हैं। अब ज़रा इस दूसरे शेर की नफ्सियाती गहराई को देखें। जाते जाते उसका वो मुड़कर देखना। जिंदगी में जब दो लोग अलग होते हैं तो बिछड़ना वैसे ही बहुत तकलीफदा होता है ना, लेकिन वो जो आखिरी बार मुड़कर देखने वाला अमल है, वो इस तकलीफ को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। ये महज शायरी नहीं है, बल्कि इंसानी नफ्सियात की वो खरी हकीकत है जिससे हम में से बहुत से लोग वाकिफ होंगे। और ये 5वां शेर तो बस कमाल ही है। जीतने में भी जहां जी का ज़यां पहले से है। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त तज़ाद है कि बसा औकात इंसान कोई रिश्ता या कोई बहस जीत तो जाता है, मगर अंदर से वो अपना सुकून और दिल हार चुका होता है। क्या आप इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं? ज़रा सोचिएगा इस पर, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और तल्ख़ फ़लसफ़ा है कि हर जीत हकीकत में जीत नहीं होती। अच्छा, तो आप चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है इस गज़ल का मरकज़ी ख्याल और इसका शेरी फ़लसफ़ा। निसाब के हवाले से एक बहुत ही अहम चीज़ जिसे समझना ज़रूरी है, वो है इस्तिआरा। इस्तिआरा क्या होता है? जब हम किसी लफ्ज़ को इसके असल मानों के बजाय किसी और माना में इस्तेमाल करें और उन दोनों में तशबीह का ताल्लुक हो। अब इस गज़ल में देखें, समंदर, किनारा, मुश्ते खाक और हवा। परवीन शाकिर ने इन अल्फाज को बेहतरीन इस्तिआरात के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही वो चीज़ है जो कलाम के हुस्न को चार चांद लगा देती है। इसके साथ साथ हमारे सिलेबस का एक लाजमी हिस्सा निस्वानी अदद या तानीसी अदब का मुताला है। इस गज़ल में अगर आप गौर करें तो आपको एक ख़ास निस्वानी ज़ाविया नज़र आएगा। जज्बाती कमज़ोरियों का बड़े ही सच्चे अंदाज में एतराफ़,
رشتوں کو پرکھنے کی نزاکت اور ایک گہرا معاشرتی مشاہدہ۔ یہ وہ تمام عناصر ہیں جو پروین شاکر کی شاعری کو باقیوں سے بہت منفرد اور حساس بناتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری غزل کا نچوڑ یا مرکزی خیال نکالیں تو بات آتی ہے جدائی کے کرب پر، حالات کے سامنے ہماری بے بسی اور رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ پر۔ لیکن ایک اور بڑی بات بھی ہے، اسی کمزوری کے اندر سے ایک نئی طاقت اور حوصلہ تلاش کرنا۔ اور اسٹوڈنٹس، یہ فلسفہ صرف امتحان کے لیے نہیں، آپ کی اپنی کردار سازی کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ کل کو جب مشکل وقت آئے تو اس کا شعور اور برداشت کے ساتھ کیسے سامنا کرنا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اور سب سے اہم حصے کی جانب، امتحانی سوالات کی تیاری۔ سب کی توجہ مکمل طور پر ادھر ہونی چاہیے۔ ہمارا پہلا اور بہت امپورٹنٹ تشریحی سوال یہ آ سکتا ہے کہ پہلے شعر میں سمندر اور کنارے کے استعارے کی کیا اہمیت ہے؟ یاد رکھیں، بورڈ کے امتحان میں آپ نے ہمیشہ سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ جواب دینا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ یہ محض کوئی قدرتی منظر نہیں ہے، بلکہ یہ دو لوگوں کے درمیان قربت، دوری اور وابستگی کے ساتھ ساتھ مکمل لا تعلقی کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرا تصوراتی سوال کچھ یوں بن سکتا ہے کہ دوسرے شعر میں جدائی کے نفسیاتی کرب کو کیسے پیش کیا گیا ہے؟ اب یہاں ممتحن دراصل یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا آپ اس مڑ کر دیکھنے والی کیفیت کو انسان کے اصل جذبات اور نفسیات کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ اس بات کو اچھے سے بیان کر دیں تو یہ جواب آپ کو بہت شاندار نمبر دلا سکتا ہے۔ تیسرا تجزیاتی سوال بڑا دلچسپ ہے۔ 5ویں شعر میں جی کا زیاں یعنی جیتنے میں بھی ہار جانے والے تضاد کو واضح کریں۔ یہاں آپ کی تنقیدی سوچ چیک ہوگی۔ آپ کو مثالوں سے سمجھانا پڑے گا کہ بھائی بعض کامیابیاں جذباتی سطح پر اتنی مہنگی پڑتی ہیں کہ بظاہر انسان جیت کر بھی اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کو جتنا کھول کر لکھیں گے اتنے اچھے نمبر ملیں گے۔ چوتھا سوال براہ راست آپ کی گرامر اور نصابی ضروریات سے جڑا ہے۔ آخری شعر یعنی مقطع میں انسانی بے بسی کے لیے کون سا استعمال ہوا ہے؟ بہت سمپل سا جواب ہے اس کا، آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ مشت خاک یعنی مٹھی بھر مٹی کو استعارے کے طور پر لیا گیا ہے۔ یہ انسان کی بے بسی کو ہوا کے سامنے اڑتی ہوئی خاک سے تشبیہ دے کر کائنات میں ہماری حیثیت کو واضح کر رہا ہے۔ اور آخری جامع تشریحی سوال، تدریسی مقاصد کے لحاظ سے یہ غزل کس طرح نسوانی ادب کی عکاسی کرتی ہے؟ اب اس جواب میں آپ نے آج کے پورے سبق کا نچوڑ ڈال دینا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ غزل میں نسائی شعور، ملائمت اور رشتوں کی کتنی حساسیت ہے۔ اس طرح آپ کا ایک انتہائی اعلیٰ اور پرفیکٹ بورڈ لیول کا جواب تیار ہو جائے گا۔ آج کا یہ زبردست سیشن ہم اسی خوبصورت مقطع پر ختم کرتے ہیں، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ایک سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیا انسان واقعی ہوا میں اڑتی خاک ہے یا وہ اپنی ہمت سے ہوا کا رخ بھی بدل سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔